आज्ञा नमस्कार। प्रभु आचार्य निजस्व समीक्षक भुवनेश्वर। आज देखुली मु जो चैनल सब अच्छी चैनल ले खाली घ घ घ घ सबुआड़े आज्ञा बाजुची कौन ना क्राइम ही बढ़ीगला, मर्डर बढ़ीगला, छिंताई बढ़ीगला, रेप बढ़ीगला, किंतु बेकारी समस्याटा बढ़ीगला बोली ताकू केते समय रे आपण माने बाहर करूछंती। से आईआईसी कहीं से रिपोर्ट पठेले नहीं, किंतु आगो आपण माने देखिए लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब मध्य आपण माने करिवे। निजस्व समीक्षा हिसाब से मुझे कहूँ क्या आक्षेप करा जाउनी कि क्या विरुद्ध रे किसी कह जाउनी। समाजर प्रतिष्ठित व्यक्ति समस्ते आकु लक्ष्य करने दरकार। कारण देखंतु आज जो कौन एबे बरहमपुर गोटे आपणकर माने एडवोकेट सार को कौन गुली करिकी हत्या करा जायछि। या पूर्वर मध्य बरहमपुर बहुत हत्या मध्य आज्ञा हेछि। क्राइम स्पॉट बरहमपुर यह सत्य। कारण कहीं जेहेतु एमाने गोटे जिनिस लोक बुझंती नहीं। आज बेकारी समस्या हिसाब से लोक बुझंती नहीं। आ क्राइम की प्रकृत आश्रय देउथिबा समस्त नेता हुंतु, मंत्री हुंतु कि से राजनेता हुंतु बा छोट छोट नेता माने हुंतु, प्रशासक भी मध्य हेउ, जो माने आश्रय देउछंती मु सेमानंकु प्रथमे कहिबी ये सब आश्रय आपण माने दबा उचित नुह। यह देश पाई माने गोटे अप्रीतिकर जिनिस आगामी दिन में आपण मानक पीढ़ी पाई रहिबो। कारण ये जो सब कर्म होउछि से राजनीतिर गोटे जिनिस मु कहिबी आपण माने लक्ष्य करंतु। आगुरु सब बड़ बड़ क्राइम हो जाइछि, बड़ बड़ मर्डर हो जाइछि, बड़ बड़ रेप हो जाइछि, बड़ बड़ सब जिनिस घटी जाइछि अघटन। सेगुड़िक एवं मध्य से फाइल गुड़िक माने तलमुआ होगी पड़ी से फाइल के लौटू ना। एबे जोटा होउछि कौन ना से अमके केस बाहर कर, धमके केस बाहर कर, धमके केस बाहर कर। अरे बाबू मु सरकार को गोटे जिनिस आज अवगत करेबी। प्रथमे आपण माने जो देउछंती मागणा खाद्य, मागणा चाउल, मागणा पैसा से गुड़ी को बंद करंतु। से गुड़ी को प्रथमे बंद करंतु। आपण माने मागणा जने कहीं खाइब तार हाथ गोड़ नहीं, मागणा दियंतु, मना नहीं। जो माने प्रकृत निकर्तव्य कर्तव्य करि पारु नाहंती, नियाश्री जो मानकर किसी आश्रय नहीं, चिन्हट करी प्रकृत चिन्हट करी आपण माने दियंतु। माने माने सरकार तो दौना, सरकार ये तो कौन सी सरकार पैतृक संपत्ति यह नुह। ये हूँ से पब्लिक को पैसा आज रेवेन्यू रु आदाय हो, ट्रांसपोर्ट रु आदाय हो, जेकोसी बाबद रे पैसा आदाय हो। ये जो रेवेन्यू पैसाटा होटा सरकार नुह, यही पब्लिक अर्जित पैसा। आज जीएसटी बाबद रे पैसा आदाय है, आज इनकम टैक्स बाबद रे पैसा आदाय है, नानादी बाबद रे सब पैसा आदाय होचे। माने दौरान किए यही गरीब खटिखिया मजदूरिया आउ यही माने ही दौरान आंकठू ही निया होची। आउ सेमानंकु प्रकृत चिन्हट करी जब ये मागणा व्यवस्थाटा करा जानता, तांकु गोटे गोटे दिया जाऊ, आइडेंटिफिकेशन दिया जाऊ कार्ड। कौन ना मु प्रकृत गरीब लोक, मोर जमीबाड़ी ना, घर द्वारा ना, फोटो लगे कि दि जाऊ गोटे आइडेंटिफिकेशन जोटा कि
से काली गले जब जाती खाइबा को आहार केन्द्र को ताले सेठी तांको परिचय पत्र देकी खाइबे परिचय पत्र बिना किसी पवन हले ना यही सरकार दरकार किंतु आमर मोहन जी बहुत बढ़िया 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 आमे भावुचु किंतु बेकारी समस्या उपरे यही देखंतु गत केते दिन हम सब जिनस होगला यहाँ हम सहीटा हम ये हम सेठी हम कौन आज्ञा होउची कहतु कौन आज्ञा होउची कहतु तेणु गोटे जिनिस होउची कौन मागणा खियाटा को केंद्र सरकार हुंतु बा राज्य सरकार हुंतु या सब बंद करंतु आ मागणा खाइबे मना नहीं जो माने प्रकृत नियाश्री लोक जो माने माने निश्रय नियाश्रय लोक जो माने देखंतु हैंडिक्याप अंध मुक बधिर यही मानक आपण माने चिन्हट करी आइडेंटिफिकेशन करी तांकु ही मागणा दियंतु आ समस्त व्यक्ति की मागणा दियंतुनी समस्त व्यक्ति की जो मागणा दिया जाउची एक तो बेकारी समस्या तापरे ये जो नेता मानकर जो समस्या जो माने राजनेता अच्छे मुझे क्या आक्षेप करी कहूनी कौ दल को मध्य आक्षेप करी कहूनी जो राजनेता माने आज अच्छी कौन ना आज कांग्रेस रे चल एतिकी पैसा मिल खाइबा को मिल गाड़ी भड़ा मिल बेकारी पिला माड़ी गले जहाँ को कांग्रेस रे देखी देख बीजेपी रे से माने मध्य सही प्रकार जाउछन जहाँ को बीजेपी रे देखियो से माने बीजेडी रे कि तू पा काली बीजेपी रे थिलु हाँ आई 500 मिलला खाइली पीली गली भल नुह आगामी भविष्यत भारत वर्ष रे माने ओडिशार कलंकित अध्याय रही से गुड़ा को सब आगे ट्रेस दियंतु लक्ष्य करंतु मीडिया रे बारंबार सबू मीडिया भाई माने बजौचंती सबू मीडिया बजौ नांती किछि किछि नामकरा मीडिया जो मानकर ना अच्छी से मैंने देखा गोटे मर्डर हो गला सी 4 दिन पर्यंत मीडिया ताको हेडलाइन ने बजेब तापर बंद करदेव ऑटोमेटिक बंद करदेव कारण आउ कि नुआ पलि आसो तेणु ये गोटे जिनिस हूँ कौन प्रथम आपण बेकारी समस्या उपरे लक्ष्य रखु मु मान्यवर प्रधानमंत्री की हाथ जोड़ी निवेदन करुच्ची आमर ओडिशार महामान्य मुख्यमंत्री मोहन माझी जी सी भी जड़े संगठक लोक भल लोक आशा को सी तांको शासन भितर नौचंती जेबे तांको कौ माने हैरान हरकत न करती से निश्चय शासन को सुधारी पारिबे या मु कहूँ ओडिशावासी सत्य कथाटा किंतु सी आगु को टिके बढ़िला बेलू पछरू किए गोटे टाणी दौच सी कौन करेंगे आउ देखंतु प्रथमे मु समस्त राजनेता एवं समस्त क्राइमर जो माने अच्छी क्राइम करुछंती समस्त को मु हाथ जोड़ी निवेदन करुच्छे आपण आप यही सब जिनस करंतु नाही देश रे केमिति बेकारी समस्या हटि पारिबो सरकार प्रति परिवार रे योग्यता विवेचित अनुमति माने मोदन करिकी गोटे चाकरी व्यवस्था करंतु गोटे परिवार गोटे लोकर बेसी न हो से गवर्नमेंट चाकरी हो आपणकर जो माने कॉर्पोरेशन चाकरी हो बा जो कलकारखाना सब आपण माने बसैबा को आज जाउछंती ता भितर हो सब प्रत्येक घर जणी जणी को आपण देखंतु एम्प्लॉय करंतु ताहले देखिबे सबु घरे किछि रोजगार आसिले देखंतु रोजगार तो खाली माने चाकरी रु हबनी जेबे गोटे घरर 3टा पुओ थांती ताले जणे चाकरी कले जणे व्यवसाय करिवो जणे व्यवसाय करले आउ जणे माने चाष बास कृषि कर्माणी काम करिवो जे जार जेजा पारंपरिकता को नेकी से जिनिस उपरे आपण माने टिके निघा दियंतु आगामी दिन रे कारण मोहन सरकार एबे चुपचाप टिके बसिचंती धीर पानी पत्थर काटे बोली से देखुचंती आपरे क्राइम करुथिबा व्यक्ति माने निश्चय रास्ता घाट रे पड़ी रहिबे तांको मध्य क्षयक्षति बहुत हब कारण आपन देखुथिबे किछि निशा कारोबारी मानकर घर भंगा जाउछि आउ किछि जो माने क्राइम करछन तांको मध्य एनकाउंटर रो सिस्टम मध्य करा हे सारलाणी तेणु आपण माने समस्ते जो क्राइम वाला भाई माने अछंती तांको मु निवेदन कर समस्ते सुधरी जांतु कारण आ मु सरकार को मध्य निवेदन करूचे मागणा खिया समस्तंक पई खोजी खोजी की बंद करंतु प्रकृत जे हिताधिकारी जो माने खाइबा वाला तांको खोजी खोजी की आपण दियंतु मागणा रे मना नाही आ मागणा रे जोटा देउछंती सेटा भी आपणकर निजस्व संपत्ति नु
ସେଇଟା ହେଉଛି ଏ ସରକାରଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ମାନେ ସରକାରଙ୍କର ମାନେ କୋଠ ଘରେ ସିନା ରହିଛି ଆଉ ସିଏ ହେଉଛି ଏଇ ପବ୍ଲିକ୍ ମାନଙ୍କର ଝାଳବୁହା ସମ୍ପତ୍ତି। ତେଣୁ ୟାକୁ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ବଢ଼ିଆ ସରକାର ସେ କେତେ ୟାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ, ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ କେତେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେ ସଂପ୍ରସାରଣ କରିବେ, କରିକି ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ। ତେଣୁ ଆରି ଉପରେ ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶାର ମହାମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଜୀଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ୟାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗାର୍ଡ଼ିଆନସିପ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରନ୍ତୁ। ମହାମାନ୍ୟ ଯେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଏ ପ୍ରଥା ସବୁ, ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛି ଏ ପ୍ରଥା ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉ। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଗଣା ଖିଆ ବନ୍ଦ କରି ମାଗଣା ଦେବେ ବା ଆପଣ ଦେଖିକି ମୁଁ କହିଛି ତା ଭିତରେ ଏଇ ଭିଜୁଆଲ୍ ଭିତରେ ମୁଁ କହିଛି ଆପଣ କାହାକୁ ମାଗଣା ଦେବେ କେମିତି ଦେବେ ସେଇ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦର୍ଶାଇଛି, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ତର୍ଜମା କରିବେ। ତେଣୁ ମାଗଣା ଦିଆଯାଉ, ଲୋକ ଚିହ୍ନଟ କରିକି ଦିଆଯାଉ, ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦିଆଯାଉ, ଯିଏ ଖାଇବ ମାନେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାକୁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଇକି ଦିଆଯାଉ। ଆରେ ବାବୁ ଯିଏ ମାନେ 50,000 ଦରମା ପାଉଥିବ ସେ ଯାଇକି ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଖାଇଦେବ, ଏ ଗରିବ ଲୋକଟା କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରକୃତ ଗରିବ ଲୋକଟା କ'ଣ କରିବ? ନା ପଇସା ଅଛି ସେ କିଣି ଖାଇବ, ଆଉ ସେ ଗରିବ ଲୋକଟାର ପଇସା ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକୃତ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ପ୍ରଥମେ ସରକାର ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ। 5 ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସରକାରକୁ ପୁଣି ଫେରିବେ, ଯେବେ ଏଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର 4.5 କୋଟି ମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଯେବେ ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହୁଅନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଟର୍ମରେ ଆଣିବେ, ତୃତୀୟ ଟର୍ମରେ ଆଣିବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଦେଶ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ନ୍ତୁ, ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଜମା ପଛାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଧନ୍ଦା ବନନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରକୃତ ଆସାମୀକି ଧରିକି, ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁମାନେ ହିତାକାଂକ୍ଷୀକି ଧରିକି, ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ ଭାଲ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ୟା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ତର୍ଜମା କରାଯାଉ। ଆଉ ଏଠି ନୁହଁ, ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ନୁହଁ, ରାଜ୍ୟର ମାନେ ବିଧାନସଭା ମାନଙ୍କରେ ନୁହଁ, ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକସଭାରେ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରାଯାଉ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ MP ମାନେ ମଧ୍ୟ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଜିତିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତାହେଲେ ଦେଶ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଆଗକୁ ସୁଧୁରି ପାରିବ, ଆଉ ଭଲ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ। ଆଉ ଆମର ଯିଏ ଅନରେବୁଲ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦିଜୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଶକୁ ଆହୁରି ସୁଧାର ରାସ୍ତାକୁ ନେଇପାରିବେ। ଏଇ ମାଗଣା ଖିଆ ମାଗଣା ଦେବା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଦାମ୍ ଯେବେ ମାନେ ଜଣେ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ତ କାହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଧରି ଧରି କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମାଗଣା ଚାଉଳ କ'ଣ ପାଇଁ ମାଗଣା ଚାଉଳ ତୁମକୁ ଦିଆହେବ? ତୁମର ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଘୋଡ଼ା ଅଛି, ଘର ଅଛି, ଦ୍ୱାର ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ମାଗଣା ଦିଆହେବ? କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଥିରେ ଏବେ ଥାଏ, ମୋତେ ବି ଆଜ୍ଞା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିକି କଟା ଯାଉ। ରହିଲି ନିଜସ୍ୱ ସମୀକ୍ଷକ, କିନ୍ତୁ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁ ଜିନିଷ ବାହାରୁଛି, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ସବୁ ତର୍ଜମା କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା କଥା, ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇବା କଥା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଯେଉଁଠି ପାରୁଛି ଜାଗା ମାଡ଼ି ବସୁଛି, ସରକାରୀ ଜମି ମାଡ଼ି ବସୁଛି, ହଡ଼ପ କରି ନେଉଛି, ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରୁଛି, ରାହାଜାନୀ କରୁଛି, ମର୍ଡ଼ର କରୁଛି, ରେପ୍ କରୁଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କେମିତି ବନ୍ଦ ହେବ? ଆଉ ତା ପାଇଁ ମୋଦିଜୀ ଶାସନ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କେନ୍ଦ୍ରରେ। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମୋହନ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆପଣ ଟିକେ ଯୋଗୀଜୀ ଶାସନ 6 ମାସ ପାଇଁ ଚଲାନ୍ତୁ। 6 ମାସ ବେଶୀ ନୁହଁ, 6 ମାସ ପାଇଁ ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶାର, ମାନେ ଆସିଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମିଡ଼ିଆ ଟିକେ କମ୍ କହୁଥିଲେ, ଏବେ ମିଡ଼ିଆ ସବୁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପୋକଟେ ମରିଗଲେ ବି ମିଡ଼ିଆ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମିଡ଼ିଆ ଟିକେ ଲୁକାୟିତ ହେଇକି ଥିଲେ, ସେ ଆଉ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭରେ ନଥିଲେ କି ତୃତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭରେ ନଥିଲେ କି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭରେ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯେବେ ଡକା ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କର ସ୍ତମ୍ଭର ପରିଚୟ ସିଏ ଦେଉଥିଲେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ସେ ଠିଆ ହେଇକି ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ପଛୁଆ ଫେରୁଥିଲେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟେ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ସଚେତନ କରାଇଲି। ସରକାର ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମୀକ୍ଷକ ପ୍ରଭୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିଜସ୍ୱ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆକୁ ଦେଲି।
आपण लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। जय श्री जगन्नाथ, जय हिंद, वंदे उत्कल जननी।